entrance na dito, entrance. Alright, entrance. Free shot lang. Free shot to. Ha? Free shot? Free shots! Free shots! Free shots sa... Lagyan na sa blanket. Nasa 2 million followers. Ano? Ay, unggoy yung sakay. Hari na dere. Kita na dere. Kita na mo sakay dere, babe. Kami na sakay dere, ano pa yung sakay lain? Ah, okay. Beware of who. No jewelries daw. Ha? Okay, kung ano na, birawan mas dok, kuhan. Stay on the path daw. Gusto nila, siya igutom. Hido, saan mo Kuya King, no? Very nice, Kuya King. Mga ano man na. Dili man makita dahil. Tanaw ka. And regulation. So first, follow the instruction of your trail leader and a sweeper at all times, and do not overtake the trail leader or the vehicle in front of you. Yes, Kuya Vinzo. Tao na sa gear para sa ano, ATV ride rules. ATV ride. KTV. Alright. Mag-out, manakapahil anak. Magkapa-video na siguro. Enjoy kayo ang ride. Lingaw kayo. Fighter yung mga bata. Here at the top, safari guys. Picture daw na. Safari sus yan. Dota lingaw dyan kayo sa safari. Oh. AJ! Ang mga rides, trail, ATV. Si Kuya Vin. Bird shoe lagi? Ada ya. Wow, very nice. Nagaway. Oy. Nagaway sila. Oh my God! Hawa biraw. Posing sa. Okay, 1, 2. Ay kung layat yung mga bangang. Wala ka kumusta. Mambira sila maaway lang pero handay lang ang kauban. Quick. Ano na mo kita dako nga ilaga diri sa safari ha. Suroy mga re. Dakong ilaga naglakaw-lakaw kadalanan. Aw ko nang tikilo. Oh. Murag porcupine eh. Go bisa. Muragi. No, you stay here. Here lang ka. Na nagduwa. Sus. Pagkikyot pangbuang. Cute pa siya. Giraffe. Ano? Sila sungay. Manghidbat din sila. Mura din boxidor eh. Atras pa gid man. Tingnan mahibatan. Wala pa, alas 3 pa gani. Hapit na. 255 naman. Mag-feed na raw, feeding. Mangduwa bitaw. Baton ni po. Parihar ba na? Mura ba sa lambo? Ato na sa may sa Africa Savannah.
5 game. Okay, siguro. 5 game ang African Savannah, ready. Ready. In its coat. They are also known as the clan of the savannah due to their peculiar mating season dances. We have the zebra. Zebra is in the house. The zebra has a black skin with white stripes. Active during Water bar. day and night. So another fun fact for them. Wow.